So yan, meron tayo ngayong Mirage. So yan, i-share ko sa inyo kung paano mare-resolve yung alog sa airbox. So yan, simple lang. So yan, gamitin nyo masking tape. So yan, balutan nyo lang yung hayop na yan. Yan. So yan, magtatanong bakit masking tape? Kasi yung masking tape hindi nag-shrink pag umiinit. Pag nilagay nyo dyan electrical tape, so umasa kayo na pag mainit na yung makina, magdudulasan na yan, malulusaw, mag-i-slide yung glue. Pero dyan sa masking tape, talagang pangmatagalan yan. Yan, kailangan gawin nyo, lagyan nyo yan ng makapal hanggat sumikip doon sa isa. So yan, pati yung isa lagyan nyo din to. Yan, so yan, kapal-kapalan nyo lang hanggat sumikip doon. Yan, sige. Sige pre, bilisan mo pre, ang bagal mo pre. Yan, so ayan, masikip na. So ayan, ipasok na natin yung tanganang yan. Yan, o yan, sobrang sikip, di na makapasok. Yan pre. Tanga na, virgin, oh, sige. Virgin. Kikita nyo, yan. Skip yan. Tapos meron pa tayong last na gagawin para maging pansamantagal yan. So yan. So yan, at ito yung pinaka malupit na pansamantagal. Yan, kailangan yung itornilyo yan. 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 4 na kanto. Yan, lagyan nyo ng tornilyo. Yung wood screw. Yan. Kasi pre, kupal ka ba? Kupal ka ba? Yan, doon sa kabila. Nice. Yan. Yun. Yan. Yan, di mo na yan maalog. Yan. So yan, okay na. Simple lang. Lagyan nyo lang ng isa pang tie strap dito, tsaka dito. So yan. Okay na, wala nang alog. Yan. So yan, napakaganda ng andar ng makina. So bali tapos na to IPMS. So lahat ng sensor nilinisan natin. Spark plug, lahat. Yan, wala na yung alog. Yan. Okay na, thank you.